শিক্ষকদের কাছে পুরস্কার সভাপতি শুভঙ্কর সরকারকে হেরস্ত করা হলো। এই চাকরিহারা আন্দোলন শিক্ষকদের উপর লাঠি কাজের জন্য প্রশংসা ছিল আমরা। रविवार को दुर्गापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य के लगभग 26,000 शिक्षकों की नौकरी रद्द किए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों पर हुए पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ता दुर्गापुर में सड़क पर उतरे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ थाने के बाहर प्रदर्शन किया बल्कि पुलिस कर्मियों को मिठाई खिलाकर अपना विरोध जताया। हालांकि थाने में मौजूद अधिकांश पुलिस कर्मियों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथों से मिठाई खाने से इनकार कर दिया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती और महिला कांग्रेस की नेत्री मेघना मन्ना समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेत्री मेघना मन्ना खुद मिठाई का पैकेट लेकर थाने में प्रवेश कर गईं और पुलिस कर्मियों को मिठाई देने की कोशिश की, लेकिन कई पुलिस कर्मियों ने इससे किनारा कर लिया। इस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की कि उनका विरोध हिंसक नहीं बल्कि गांधीवादी अहिंसात्मक पद्धति पर आधारित है। शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताने के लिए अहिंसात्मक तरीका अपनाया और थाने में पहुंचकर गांधीगिरी की। प्रदर्शन के अंत में कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने थाने में जाकर पुलिस को ज्ञापन सौंपा और शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज की जांच और जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती ने शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की और शिक्षकों की नौकरी रद्द किए जाने के लिए राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पुलिस যারা শিক্ষক, যারা শিক্ষার মেরুদণ্ড, দেশের মেরুদণ্ড, তাদের পেটে লাথ মারছে। আর এই পুলিশ পশ্চিমবঙ্গের যত কয়লা মাফিয়া, বালি মাফিয়াদের প্রোটেক্ট করছে, যারা ধর্মের নামে বজ্জাতি করে বেড়াচ্ছে, দাঙ্গা লাগাচ্ছে, তাদের প্রোটেক্ট করছে। স্বভাবতই আমরা পুলিশকে তাদের এই কৃতকর্মের জন্য খুব তারা খুশি হয়েছেন বলে তাদের আমরা মিষ্টি মুখ করাচ্ছি। যারা সারাদিন অনশনে বসে রয়েছে, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রাতে তাদের কাছে জল পৌঁছাতে গেছে, সেটা পুলিশ দিতে দেয়নি। পুলিশ তাদের সারা রাত তারা যে আন্দোলন করছে, অনশন করছে, জল দিতে গিয়ে তাদের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে জল দিতে দেয়নি শুভঙ্কর সরকারকে। কিন্তু তাই পুলিশকে আমরা প্রতীকী প্রতিবাদ হিসেবে মিষ্টি মুখ করাচ্ছি তৃণমূলের এই দলদাসিত্ব করার জন্য। दुर्गापुर से साधन रूज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। আর ভাড়া বাড়ি নয়, এবার আপনার নিজের স্বপ্নের বাড়ি গড়ে তুলুন। আপনার স্বপ্ন পূরণের সঙ্গে ও দূষণমুক্ত খোলামেলা পরিবেশের নতুন ঠিকানা আনন্দ নিকেতন, কুমারবাজার, বক্তনগর রোড, রানীগঞ্জ। এখানে রয়েছে 2 এবং 3 BHK অ্যাপার্টমেন্ট। মাত্র 1 কিলোমিটার দূরত্বে পেয়ে যাবেন মার্কেট, স্টেশন, ব্যাংক, স্কুল ও হসপিটালের সুবিধা। সন্নিকটে জাতীয় সড়ক বাঁকুড়া মেদিনীপুর হাইওয়ে। মাত্র 1 লক্ষ টাকায় বুকিং করুন আপনার স্বপ্নের বাড়ি। থাকছে ব্যাংকিং লোনের সুবিধাও। তাহলে দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন এই নম্বরে 0334190330, 8617877725, 9333107047।